Hoy, magtakaw tayo! Maganda pang baka to. Sino ako? Nakuha ni Nieves. Nieves, umatake! Umaka! Basket lang para kay Nieves. Pass to Vizcara. Pass to Patuan. Pumukol at tres! 3 points yan para kay Patuan. Pass to Maoy. Umikot! Umakat! Wala na ako ni Nieves! Nieves! Lumipad! Wala na ako ni Flores! Wala pa rin ako ni Maoy! Nakuha ni Vizcara. Pass to Patuan. Patuan lumipad! Basket ka para kay Patuan. Patuan. Pass to Maoy. Maoy pumupuko. Pumupuko si Maoy. Umakat! Roar! Nieves. Lumipad! Wala na ako ni Maoy! Maoy! Pinukol! Tira sa Patuan! Libre! Basket yan! Flores! Dribble the ball. Pass to Nieves. On the spot. Wala na ako kanino. Nakuha ni Flores. Umangat. Basket yan para kay Flores. Pass to Peralta. Sumaisip. Kinasa kay Flores. Lumipad. Kapal ka. Nakuha ni Diaz. Pass to Patuan. Oh, pass kay Vizcara. Pumeto mga. Basket ka para kay Vizcara. Sa tigo ang ispan. Wala. Nakuha nino. Nakuha ni Maoy. Maoy. Dribble the ball. Maoy. Umararo. Flores. Dribble the ball. Nasa dulan. Pero sa kanya pa rin. Flores pa rin. Umangat. Nakuha ng foul. Last basket. Yes. Pumasok kaya. Basket. Patuan. Basket yan para kay Patuan. Nieves. Dribble the ball. Pass to Flores. Last 15 to shoot. Pass to Nieves. Sumasip. Pinasa. Pero kay Nieves pa rin. Umispat. Basket. Garnica. Pass to Mamuran. Nawalas ka rin. Pass to Garnica. Pass! 2016 naman. Libre shoutout dito. Sabihin niyo lang. Shoutout kay Jelen. Garnica. Umatay sa kita. Puro pa sa naman. Escarado mga. Boom! Last basket! Pumukol Andres! Wala na ako ni Alvaro. Pass to Flores. Surat sa mga. Basket na Flores.
Paso Tuguran, lumipad! Basket niya para kay Tuguran. Flores. Umispat! Wala! Nakuha ni Nietes! Umangat! Basket niya para kay Nietes. Kinasa kay Flores. Nakuha ni Sandico. Pass to Flores. Flores, sumasip. Drabas kay Peralta. Basket niya para kay Peralta. Villas. Pass to Patua. Pabakal at tres. 3 points yan para kay Nietes. Wala. Nakakuha ni Villas. Villas. Umangat. Wala nakakuha ni Flores. Pass to Nietes. Nietes umatake. Basket yan. Sa Villas. Libre. Basket yan. Last 4 minutes. Nietes. Nietes. Lumipad. Basket siya para kay Nietes. Batuan, give the ball. Pass to Villas. Pass to Mao, imangan. Tapal ka. Tawa ni Nietes. Nietes. Lumipad na naman. Wala na kanino. Tawa ni Garcia. Umangat. Wala. Tawa ni Batuan. Batuan. Naman sa kanya wala kayo mga sa balaban si Erna. Nalupas kay Diaz. Bumil. Pass to Batuan. Sa kanya pa rin. Basket. Grabe naman yun. Villas. Pumako na tres. 3 points yan para kay Villas. Power on. Bluetooth muted. Wow, good. Nietes. Tuaso. Jersey Abra in basket. Basket dyan. Nakakali kayo sa Arda. Nasunod na nakakali kayo na ang basket dyan para kay Pina. Umangat. Wala pa rin. Nakakali kasama. No. Nakakali pa naman dyan. Tuaso. Gali ka sumaksi pa. Wala nakakali kayo sa Arda. Umangat. Basket. Basket. Raise up. Nietes. Nietes. Umunta sa gila. Kapag ka na. Wali mami nasa estilo. Nakakali Garcia. Garcia. Umata ka bumali pa. Wala na kanina. Wala pa nila ako ni Nietes. Umangat. Sana pa rin. Umangat. Lilinis pa talaga. 15 seconds. Castillo. Paso nila Sorda. Pumupungko. Umangat. Wala pa rin. Nakuha ni Nietes. Nietes. Dribble the ball. Nietes. Lumipad. Basket dyan para kay Nietes. Nietes. Pass to Garcia. Pass to Pinando. Basket. Deadpool. Umangat. Wala na ang waling kasama. Okay. Nakuha ni kasama. Pass to Garcia. Garcia lumipad. Wala pa rin ang waling niya na sumakat. Basket. Time out. Nietes. Nietes. Dribble the ball. Pumako na tres. Airball. Nakuha nino. Nakuha niya. Alvaro. Wala pa rin. Sa kanya pa rin. Basket na yan. Pass to Diaz. Pulit. Umangat. Basket lang para kay Diaz. 56. In favor of. Di mo alam ha. Garlica. Kali mo yan eh. Pass to Diaz. Pumako na tres. 3 points yan. Nietes. Umikot. Sa istilan.
Maoy, lumipad. Wala, nakawali Alvaro. Alvaro, umangat. Wala pa rin. Nakawali Villar. Lu, Yenes. Paso Alvaro. Lumipad. Wala, nakawali Villas. Villas. Paso. Batuan. Basket. 15 seconds. Flores. Omispat. Wala na nakawali. Alvaro, wala pa rin nakawali na. Wala pa rin sa limang wala nakawali. Flores. Paso Alvaro. Basket na para kay Alvaro. Batuan. Last 1 minutes exactly. Last 55 seconds. Last 50 seconds. Basket niya para kay Flores. 45 seconds. Grabe naman yun. Parang ako lang. Last 25 seconds. Last 20 seconds. 3 points shot. Grabe naman yung kamay nun. Maoy. Kaso ba ito ang bumukol na naman? Wala na ako kanino. Nakawali Diaz, sumakat! Basket! Ang laki mo! Flores! Paso Peralta! Pila sa kay Flores! Natabi ka nakawali ka sa mamangat! Wala pa rin talaga! Nakawali Maoy! Umangat! Basket ka para kay Maoy! Paso Peralta! Paso Santiago! Umangat! Wala pa rin! Nakawali Batuan! Nahulog Pascay! Basket ko! Nagkadalawa na pasan! Connection! Maoy umangat! Basket ko para kay Maoy! Kailat! Flores! Sumasit! Umangat! Wala pa rin! Sa kanya pa rin! Paso Santiago! Sumasit din! Tabay ka! Nakawala Nino! Nakawala Maoy! Nakawala Villas! Bumali pa! Wala nakawali! Nakawali Flores! Umatake! Nakawali pa! Nakawali Santiago! Umangat! Wala pa rin nakawali Diaz! Pasto Maoy! Pasto Villas! Sumay pa! Hindi na pumasok! Yung buko! Batuan! Pasto Villas! Pasto Batuan. Last picture to shoot. Omispat. Wala lang kanino. Nakawali kasama. Paso. Flores. Paso Santiago. Umangat. Basket niya para kay Santiago. Batuan. Melukas. Pinali pa ni Villas. Pinasa kay Batuan. Batuan pa rin. Wala pa rin ako ni Villas. Basket lang para kay Villas. Flores. Paso. Nasudukan. Pinasa kay Villas. Wala nakawali Flores. Umatake. Wala pa rin nakawali Barata. Umangat. Wala pa rin nakawali Maoy. Paso Batuan. Paso Villas. Basket. Last. Last 4 minutes and 40 seconds. Maoy. Paso Batuan. Paso Maoy. Kumahal ang tres. Wala lang ako ni Nietes. Umangat. Basket. Flores. Nasundukan na ako ali. Batuan. Basket niya para kay Batu. No. Last 3 minutes and 55 seconds. Basket. Basket niya para kay Alvaro.
Last 1 minute and 35 seconds. Last 1 minute and 20 seconds. Last 10 to shoot. Last 5 to shoot. Last 1 minute exactly.